DMI دوسيه ميديكال انفورماتيزي تقريبا من بداية 2014 تم إدخاله في المستشفى خطوة خطوة. لقينا صعوبة على الأول لأنه شيء جديد، ولكن بتضافر الجهود ما بين الطاقم الطبي والشبه طبي وبتشجيعات من الإدارة تم تقريبا النجاح في الخطوات الأولى. ولا أخفي عليكم يعني كانت البداية صعبة شوي، كان فما حذر شديد، كان فما شوية هواجس معينة، ولكن مع مرور الوقت بلشنا نتعودوا، صرنا نشوف الثمار الإيجابية تبع على المنهجية الجديدة في العمل يلي كنا نسمعوا فيها قبل، وحطينا البرنامج على السكة. Le dossier médical informatisé permet de garder donc les informations sur un support numérique اللي هو يcircule sur un réseau. Donc أنا كي يرقدوا لي المرضى في l'hospitalisation ونعمر donc le dossier médical informatisé وبعد كي يجي خارج نحط له على الكونكلوزيون دو سورتي نتاعو والordonnance médicale de sortie. بالنسبة لي أنا quand il reviendra في الكونترول نتاعو و les contrôles ultérieurs باش نلقى le dossier qui existe déjà, l'ordonnance déjà حاضرة et ça me fait gagner beaucoup de temps. Mis à part le DMI, ce qui est très utile pour nous, c'est certaines applications satellites comme l'application laboratoire et radio. Ça nous permet de demander les examens sur le dossier médical informatisé et de récupérer les résultats validés sur le système. Ça permet d'éviter qu'ils virent en cours de route ou on demande 2 fois la même chose, etc. ثاني حاجة pour la radiologie. Il est possible à partir du poste que j'ai dans mon bureau de récupérer les clichés d'un scanner qui a été fait pour un patient ولا حتى باش نرجع dans les archives. L'écran اللي عند l'infirmier اللي في l'accueil, ça sera le même écran اللي عند le médecin et le médecin peut avoir une vue donc d'ensemble de nombre du patient. Et le code couleur qui est très important, selon la couleur qui est déterminée par le triage, on a une priorité de prise en charge. بالنسبة les malades hospitalisés, le GIN, la dispensation journalière informatisée et nominative des médicaments, ça nous permet d'avoir une idée du coût des maladies, du coût des malades, et donc d'optimiser, de chercher les moyens de réduire les coûts. كل مريض يدخل للقسم يقع كتابة الوصفة التي تصل عن طريق الDMI إلى الصيدلية. Donc on doit le livrer. معناها عندك l'historique, traçabilité bien fini. معناها on a évité les stocks dormants au niveau des services. On a évité les périmés, on a évité les fuites. Et en plus, on peut calculer le coût de chaque malade hospitalisé. Lorsque les médecins prescrivent l'ordonnance, le prix unitaire de chaque produit, il le voit, donc il intervient dans l'économie de gestion. فكري بدينا بالشيروجي اللي حققنا فيها ايكونومي بالكدا، معناها الكو تاع المالاد معناها هبطت من 80 دينار بار بيرسون حتى ل 28 بار مالاد معناها. En 2013 في l'urgence في Djerba, le tiers des patients n'ont pas régularisé leur facturation. On n'avait aucune preuve. Donc avec le DMI, ça a ramené ce taux à 0. Actuellement avec le DMI, le مريض كانوا ماهوش inscrit. Il n'est pas sur la liste de triage, qu'il n'est pas inscrit pour le médecin, il ne peut pas avoir une consultation ni les soins nécessaires. Donc c'est un outil d'aide à la facturation et aide à la bonne gouvernance. من يوم تم حوسبة كل التحاليل وضبطها من خلال المنظومة الإعلامية أعطت الكثير من المردودية المالية، وهذا حسيناه على مستوى المخبر وعلى مستوى الأشعة. لابد من سنسيبيليزاسيون، لابد من إقناع وإقحام كل الطاقات البشرية الموجودة بالمستشفى بشكل وسائل ترغيبية لتفعيل هالمنظومة هذه، لأنه لا يعقل أن يكون في سيرفيس في ممرض
يتقن العمل فيها وممرض لا يتقن، طبيب يعمل بها أو طبيب لا يعمل بها. فهون كمان في النقطة الثالثة هيدي اللي لازم نحكوا عليها، واللي هي تحسيس وتشجيع كل العاملين اللي حتى يكون عندهم حشورية كيوريوزيتي للعمل للانضمام في المنظومة هذه. C'est une aide extraordinaire aussi au niveau des statistiques quantitatives et qualitatives. Donc on a toutes les données qui sont informatisées. C'est les premiers pas dans ce grand projet. Et l'IHOA, il va amener une amélioration considérable de la qualité des soins. الفيل داتونت هذه نقصت لنا برشا مشاكل، المشاكل نتاع الصف والناس تستنى، فهمت كيفاش؟ ولات كلها العبد كلها كالمه مرتاحه، بالنسبه للموظف ارتاح، بقى المشكله، بقى الكونفرونتاسيون مع المواطن، واحنا الصباح كي تحل الباب معناها الناس الكل باش يمشي تبوستيكي ويرتاح ويبقى يستنى الدور نتاعو حتى يخرج في ليكرون الكبيره النيميرو نتاعو، بعدها يقيد روحه بالكاري نتاعو كي يسجل باش نعملوا له دوسي ميديكال انفورماتيزي يسمى، ويمشي للبوكس اللي باش يعدي فيه سيستيماتيك باش يلقاه مقيد غادي في لي زورديناتور معناها الكل موجوده في لي بوكس الكل، ويجي الطبيب تاعو يعدي له معناها نظام شفافيه للمواطن، معناها فما شكون تدخلات، شكون اللي قبل شكون بعد، ورفاهيه للمواطن، هي ما عادش فيها دزان وما عادش فيها الصف.